Yes, I am in a hurry. औ आङो बेस्थ'आव दं। হয়, মই ব্যস্তত আছো। No, I am not in a hurry. आङो बेस्थ'आव गैया। নাই, মই ব্যস্তত নাই। Tea kills our appetite. চাহায়া जोंनि गांनायखौ फोथैयो। চাহই আমাৰ ক্ষুধা মাৰি দিয়ে। Kills appetite. उखैनायखौ फोथैयो, भोक मारि দিয়ে। What do you do in the morning? नोङो फुङाव मा खालामो? তুমি ৰাতিপুৱা কি কৰা? In the morning, I pray to God and read books. आङो फुङाव इसोरनाव आरज गाबो आरो लेखा फरायो। মই ৰাতিপুৱাত ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু কিতাপ পঢ়ো। In the afternoon, I take lunch and take rest. सानजौफुआव आङो सानजौफुनि ओंखाम जायो आरो जिरायो। দুপৰীয়াত মই দুপৰীয়াৰ ভাত খাওঁ আৰু জিৰণি লওঁ। In the evening, I go to teach tuition. बेलासियाव आङो टिउसन फोरोंनो थाङो। आবেলিত মই টিউচন পঢ়াবলৈ যাওঁ। And visit with friends. आरो लोगोफोरजों बेरायो। आरो बन्धु-बर्ग লগত ফুৰো। And I go to market for buying vegetables. आरो आङो हाथायाव मैगं-थाइगं बायनो थाङो। आरो মই বজাৰত শাক-পাচলি কিনিবলৈ যাওঁ। At night, I watch movie on mobile and read book. मोनायाव आङो जानबुङाव सावथुन नायो आरो बिजाब फरायो। रातित মই মোবাইলত বলছবি চাওঁ আৰু কিতাপ পঢ়ো। Meeting an unknown person. सासे सिनायै मानसिखौ लोगो मोननाय। एजन अचिनाकि मानुहक लग पोआ। Hello, I think I saw you somewhere. नै आङो नोंखौ माहायबा नुनाय बादि मोनदों। हेरा মই তোমাক ক'তবা দেখা যেন লাগিছে। But I cannot remember where it was. आन्थाय बियो मबेयावमोन आं बिखौ गोसोखांनो हायाखिसै। किन्तु हेया ক'ত আছিল মই তাক মনতে পেলাব নোৱাৰিলো। It is one of the way of saying. बियो मोनसे बुंनायनि आलनाल'। এইটো এটা কোৱাৰ ঢং। Maybe somewhere. जानो हागौ माहायबा। হ'ব পাৰে ক'তबा। Are you from Coachbihar? नोङो कचबिहारनिफ्राय फैदों नामा? তুমি কোচবিহাৰৰ পৰা আহিছা নেকি? No, I am from Alipur. নঙা आङो आलिपुरनिफ्रायसो। নহয় মই आलिपुৰৰ पराहे। Sometimes I visit बार'बिसा. सम सम आङो बार'बिसायाव फैयो। केতিয়াबा केতিয়াबा মই बार'बिसाলৈ आहो। Perhaps जानो हागौ হ'ব পাৰে। I met you at बार'बिसा. आङो नोंखौ बार'बिसायाव लोगो मोनदोंमोन। মই তোমাক बार'बिसात लग पाइছিলো। Most probably. जानो हाथारगौ। সম্ভৱতः। Do you go to बार'बिसा frequently? नोङो बार'बिसायाव थांबाय थायो नामा? তুমি বাৰ'বিসাত বাৰে বাৰে যোৱা নেকি? Do you come to बार'बिसा frequently? नोङो बार'बिसायाव फैबाय थायो नामा? তুমি বাৰ'বিসাত বাৰে বাৰে অহা নেকি? No, I go to बार'बिसा for business purpose. नङा, आङो फालांगिनि थांखिनि थाखाय बार'बिसायाव थाङो। নহয়, মই ব্যৱসায়ৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে বাৰ'বিসালৈ যাওঁ। I go to बार'बिसा for reading purpose. आङो फरायनायनि थांखिनि थाखाय बार'बिसायाव थाङो।
মই পঢ়াৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে 12 বিছালৈ যাওঁ। I go to 12 বিছা for teaching purpose. आङो फोरोंनायनि थांखिनि थाखाय 12 बिसायाव थाङो। মই শিক্ষা দিয়া উদ্দেশ্যৰ বাবে 12 বিছালৈ যাওঁ। Nice to meet you. नोंखौ लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनबाय। তোমাক লগ পাই বৰ ভাল পাইছো। Yeah, नंगौ, হয়। Okay then, I am leaving. See you again. दे बिदिब्ला आं थांनोसै। नोंखौ आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोन। ঠিক আছে তেন্তে, মই এৰিলো। তোমাক আকৌ লগ পাম। Okay, bye. দে বাই। ঠিক আছে, বাই। Nice to meet you over the phone. नोंखौ जानबुङाव लोगो मोननानै मोजां मोनबाय। তোমাক ফোনত লগ ধৰি ভাল লাগিল। If God keeps us alive, we will meet again. जुदि इसोरा जोंखौ गोथाङै दोनो अब्ला जोङो लोगो मोनफिनलायबावगोन। যদি ঈশ্বৰে আমাক জীয়াই ৰাখে তেন্তে আমি আকৌ লগ পাম। I think you mistook. आं सानो नोङो गोरोन्थि जादोंमोन। মই ভাবো তোমাৰ ভুল হৈছিল। There a lot of time to go to the church. गिर्जायाव थांनो थाखाय गोबां सम दङ। गिर्जात যাবলৈ বহু সময় আছে। As soon as night fell, I came back home. मोनानाय लोगो लोगो आङो न'आव फैफिनदोंमोन। ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে মই ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ। We walked on the river bank and enjoyed the beautiful scenery. जोङो दै जिङाव थाबायदोंमोन आरो समायना सावगारियाव रंजादोंमोन। আমি নদীৰ কিনাৰত খোজ কাঢ়িছিলোঁ আৰু সুন্দৰ দৃশ্যত আনন্দ কৰিছিলোঁ। I said to Ram and Hori, let us go to the river bank. आङो राम आरो हरिखौ बुंदोंमोन, फु जोङो दै जिङाव थांनि। মই ৰাম আৰু হৰিক কৈছিলোঁ, বলা আমি নদীৰ পাৰলৈ যাওঁ। School sports competition are held there. बेयाव फरायसालिनि गेलेनायनि बादायलायनाय फाथियो। তাত বিদ্যালয়ৰ খেল প্ৰতিযোগিতা পতা হয়। But it is late for going to zoo. आन्थाय दा जुनारसालियाव थांनो बावद्रायबाय। किन्तु चिरियाखानाলৈ যাবলৈ দেৰি হ'ল। There was not cloud in the sky. अख्राङाव जोमै गैयामोन। आकाशत मेघ नाছিল। Hello friends, that's enough for today. I'm feeling so happy myself to make like this video, and I hope through my video another students may learn. So thanks for watching today's video, and I request you please see the description box also to see another part of the video, and you can learn more and more things about English speaking, and there are some English grammar also. After I finish this learn English speaking for the beginners part wise, then I will start English grammar. You can learn through my video after few months, like narration, voice sense, and another English grammar also. So please, who has not subscribed yet, please subscribe, like and share with your friends also. I hope you will learn through my video, and if anybody want to know about this speaking English another, then you can comment me, ask me, and I will reply. Thank you.